ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः विष्णवे नमो नमः। ओं सर्वमंगल विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओं पवित्र पवित्र वैतस्य मंत्रस्य भावदेव सर्वगतिक छन्दम हृदय पवित्र कर्णेन विनियोग गंधं द्वारं दुरादरस नित्य पृष्ठमिकरीश्वरं ईश्वरं सर्वभूतानां त्वमिह पदमेऽस्यव। ओं सहस्राशिरि सर्वपुरुषं सहस्रपादो सदभूमिः जलम सिंचन साधो नारायण सनुष्टुप छंद त्रिपुरुषात्म नारायण ऋषि ष्टुप छंद देवता ततः योग ओं सहस्राशिरि सर्वपुरुषं सहस्रपादो सदभुवे नमो नमः। ओं दद्यादयादुपवनं द्रविणं दुधारः मस्वीन किंचित विहंगमुशेषौ विसरणम् दुष्करमं धर्मं अपनीयं चिराय दूरं नारायणं प्रणयनि नयनं बाहो। ओं ततः नमो नमः। विगधवनांगमुहरेत फुलकभूषणमाश्रयं धिय भृङ्गाङ्गनेव मुकुलं भरणं तमालवङ्गीकृताखिलमङ्गलपाङ्गलीला मम स्तव मंगल मंगल देवतया चंदन गंधं द्वारं दुरादरसं नित्यं पुरुषमिकरीश्वरं ईश्वरे सर्वभूतानां त्वमिह पदमेऽस्यव। ततो वस्त्रदानाच्छादयते नमो नमः पुष्पमल्यः श्रियश्च ते संलखी सपतनंगहरतवरसेत नक्षत्राणं रूपं मयि सुनर्व्यातीशानमयीशानः सर्वलोकमयीशानः जतमवास वस्त्रणं दधिद्वासमस्मै नमो नमः। वस्त्रदानाच्छादयते ततव चंदन संग्रहतपुर्यं पवित्रं पवनासनं आपतं हरते नित्यं लक्ष्मीरवसति सर्वदा गंधं द्वारं दुरादरसं नित्यं पुरुषमिकरीश्वरं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिह पदमेऽस्य। पुष्पदानं श्रियश्च ते संलखी सपतना अहोरात्रपरसे नक्षत्राणं रूपं मयि सुनर्व्यातो ऐशानमयीशानं सर्वलोकमयीशानः सिन्दूरेवं प्रधाने सोऽङ्घनाशोऽभिं ब्रह्म्यं कष्टाभिमान पुण्यमानं बिन्दुः। ओं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार सार धवलीलोक त्रणाय कारुण्यघन प्रपतोस्य कल्याण हे गुणारण्यवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। महाप्रभु की हरितननुरुत्यजित वादित्यवाद्य नमसे नमो रोमांचकं मृतरंगभज वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। आस्वे प्रवृत्य नित्य धर्म कर्म सदैव धर्म पूजा कर्म नित्यं प्रसन्ति प्रतिनित कर्म वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्
चरणारविंदम ओंग ब्रह्मांडमर खंड भंडार स्थिरतरय धरणी नैवेद्य संस्कार भूर्भस्व गुरुदेवताभ्यं यथा विभागं केशं प्रत नैवेद्यं स्वाहा नैवेद्यं ते आचमन्यं प्रणाति पंचमुद्रा प्रदर्श्य पूजां ते पुष्पंगलिः दाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् गुरुदेवाय यथा विभागे संप्रत नैवेद्यं स्वाहा पूजां ते पुष्पंगलिः दद्यात् ततम आळति गुरुजातं नेत्रण विक्षणं शैवं ताडनं चापगुण्ठनं धेनमुद्रं प्रतिकृतं आळति गुरुजात् अरे पारस्वे चलखमी ए बहुआरती आळति सरी जाऊ तबर पुष्पांजलि देबे ये पारस्वे चलखमी बहुआरनदात्री विमले सदा बहु सुख दात्री मुक्ति मंडपम सदा वंद्यमान आळति कत समर्पयामि कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजग प्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि आळति गुरुजातम बाई शिवा पछे अरुण स्तंभे अरुणै करम करता गणाभ्य विनर क्यरम पति तपावन मंडप शोभा आळति गतं समर्पयामि ततं पुष्पांजलि गुरुजात हस्त प्रखाल्य बहुत हेले मध्य आम संसद प्रति तांकर जो स्नेह श्रद्धा जो आदर्श से अनुप्राणित होइछन्ति से आसी गुरुଙ୍କ ठाରୁ आशीर्वाद ग्रहण करछन्ति भावपूर्ण हो जाइछन्ति ए बयस रे परिणत बयस रे आसी गुरुଙ୍କ पाद तले पड़ी आशीर्वाद ग्रहण करछन्ति औ हमर सुदर्शन बाबू ए संसद जन सक्रिय कर्मी एवं जने गायक गुरुंकर संगीत गायक से मध्य गुरुंक ठारू आशीर्वाद ग्रहण करछन्ति हेलो वर्तमान गुरुंकर जने आदर्श पट शिष्य श्रीयुक्त विभूतिभूषण दास महोदय से गुरुंकर पद वंदना करछन हरिचंद्र गमारे मन हरिचंद्र अब बेसी समय नबानी वर्तमान मु अनुरोध करी समय अतिक्रांत हो जाउछि जदि के शिष्य प्रशिष्य मान अछंती शिष्य मान अछंती आपण आसंतु गुरुंकर कृपा लाभ करंतु गुरुंकर आशीर्वाद लाभ करंतु दया करी अविलंब करंतु ना यथाशीघ्र आसंतु वर्तमान गुरु पूजन कार्यक्रम आमे समाप्त करिबा ये परिणत वयस आपण मान देखुछंती ये परंपरा ये गुरु पूजा कार्यक्रम रे भाव विहळ होई दुई जण अमायिक व्यक्तित्व गुरुंगर पूजा कार्य करिबा पई गुरुंगर अर्चन बंधन करिबा पई से आसीछंती वयस बुद्धि 90 वर्ष थारु अधिक हबो तथापि से तांका निकटर तांकर हृदय रे किपरि गुरु भाव रहिछि गुरु भक्ति रहिछि ता कल्पनार बाहर तार भाषार बाहर ए वयस रे आसी ए पूजा मंडप रे थरी थरी आसी गुरुंगर पाद तळे प्रणाम ढाळुचंती अर्चन बंदन करूचंती गुरुंग प्रणाम करी हाथ जोड़ी दे
गुरु परंपरा को बजाय रखिछंती। जय गुरु गुरवी नमः। थरी थरी गुरु को दक्षिणा देले पुण्य मिले। ये बयस से मध्य गुरुंकर पाद वंदना करुछंती। आम गुरु परंपरा एते महान एतरो अनुमान करा जाय। वर्तमान वर्तमान संसद तरफ आमर सभ्य सभ्यमान छात्र छात्री मान गुरु पूजा कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछंती। वांग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्यसु समाधव। ओं गुरुदेवाय विद्महे ज्ञानदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। वां अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतं पिबा जास्मर पुंडरीकाख्य वां बाह्य अभ्यंतरं शुचिः। वां ईशतरजस्त्ववायवस्थः देववः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अप्यायधम घने इंद्राय भगरनमिका अयकमः वंगमावस्तेन ईशतमंघ संसः वंग ध्रुवासन नगुपतौ स्यात् बप्पिः यजमानस्यंगपसुन पाहि वसो पवित्रमसे। वं चंदनस्य महापुण्यं पवित्र पापनाशनं आपदा हरते नित्यं लक्ष्मे वसतर सर्वदा। वं गंधद्वार धुराधरस नित्यभ्रष्टा करीषिणि ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामिह पयये श्रियं पुष्पं। वं श्रियश्च लक्ष्मीश्च वतना अहोरात्र वर्ष नक्षत्राणि रूपवस्नवाते श्रृणिने श्रृणिने षाढमुमेशाण सर्वलोकामईशाण। धूप यहाँ पर आमे आमर ये संसद धर्म सभा साहित्य सभा अनुष्ठित करिबा। आम गहन रे सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता आसी पहुंची गले। आम निकट में पहुंची गले। वर्तमान सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता आसी पहुंची। आम नीलाचल निखिलोत्कल पलागायक परिषदर उपदेष्टा श्रीजुक्त ललित मोहन पट्टनायक से आसी आम गहन उपस्थित हेले। पुणी उपस्थित होती सम्मानित अतिथि भाव में आम ए अंचल समस्त विद्यार्थी
गुरु भाव में मोर गुरु शिक्षा गुरु अध्यक्ष चिलिका महाविद्यालय प्रिंसिपाल से होती श्रीजुक्त गंगाधर प्रधान महोदय से आसी उपस्थित हेले पुणी आम निकटरे जड़े कला को भल पाउथिबा पाला जगत को भल पाउथिबा पाला कला को भल पाउथिबा आम संसद रे सदा बेले सहज साहाय्य सहयोग करुछंती से जड़े चित्रकार नाट्यकार एवं भल पाला पुराण साहित्य रे बहुत किछि सुनाम अर्जन करि थांती अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त पठाणी सार पुणी आम गहन रे आसी पहुंची छंती आम भगवती मंडल सभापति अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त रमेश चंद्र पात्र महोदय आसी पहुंची गले तेणु यथाशीघ्र आमे आमर आनुष्ठानिक सभा सरी वर्तमान आम धर्मसभा साहित्य सभा कार्यक्रम करवा पुणे ग्रामवासी को अनुरोध करी आसबे सभा योगदान करेंगे या परे परे सभा समाप्त पर आमर पुणी दुई दल पालाचार्य संगीताचार्य आसिछंती सुंदर सुंदर पाला परिवेशन करेंगे आपण माने निश्चित पाला देखिए तेणु आम तुरंत सभा कार्य को त्वरान्वित करने मु संसद आम ये संसदर सभापति संपादक को अनुरोध करुच्ची समस्त सक्रिय कर्मी को अनुरोध करुच्ची यथाशीघ्र आमर ये सभा कार्य किपर अनुष्ठित हेब समस्ते आसी ए सभा मंडप को सजाई दियंतु वर्तमान अनुरोध करी मोर संसदर समस्त सभ्य सभ्यमान को सम्मानित भाव रे सम्मान सहकार आग्रह सहकार गुरु को यथा सम्मान दे आमर सभागृह आमर जो संसदर नूतन गृह प्रतिष्ठा है जीवापाई सर थाऊ फूलमाल थी एमती पगड़ी थी सार बस एमती सभा सारा टेबुल आण कर यही बेस मत ए राधु गायक दक्षिणकेश्वरी श्रीयुक्त रामचंद्र कर महोदय को सभापति भाव में निर्वाचन होई सभा कार्य को परिचालना करने अनुरोध करी मोर पूर्व वक्ता जहाँ कहीगले मुझे आंतरिक सहित समर्थन करुँच हरि ओम पूर्वे सद्यमुखं प्रगतं पश्चिमे वामदेवकं मघोरमुतरे देवी दक्ष्यते पुरुषश्रुतम् ऊर्ध्वदेशे च ईशानं सर्वकामफलप्रदं सर्वादौ सभार प्रारंभरे मंगलमय भगवान त्रिपुर वंद्य चंडीहर देवंक पदार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम।
ए सभार सभापति स्वयं चंडीहर जहाँकर निर्देश दीर्घ काल धरी ए अनुष्ठान प्रभुंक आशीर्वाद प्रभुंक पाद देश आत्मसमर्पण पूर्वक ये अनुष्ठान चली ए सभार मुख्य नायक ए सभार मुख्य आम मानकर आराध्य चंडीहर देव मो प्रभुंक पदार बिंदरे अनंत कोटि प्रणति ढाळुछि। यापर मु निवेदन करी प्रमोद महापात्र को श्री मंगलाचरण पाठ करेंगे श्रीजुक्त प्रमोद कुमार महापात्र जहाँ को आप टिके पूर्व देखुले दासकाठी गायक भाव से आम मान पाखे अच्छा मुझे निवेदन हरि ओम जस्याग्रे पत्रमेकं बिडचतुमितरं पत्रजुग्मेन चित्र जोछायां लोकमात्रं त्रिभुवन जनता बाधतलं त्रितापं जस्यां हियं सीतासु मनसा नास्ति मूलं न चाग्रे नीलाद्रि कोटिकल्पद्रुमनितरां धीरता वंचिता नीलाद्रौ संघमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवहनरुचिरं संयुक्तं जाग्रजेनं भद्रायं वामभागधचरणयुक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानं सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दुह्यां शोभितलाङ्गसमुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्याभर कुण्डलभुजबले राक्रान्त भूमण्डलं वज्राभ्यामर चारुगण्डजुगलं नागेन्द्रं चूडोज्ज्वलं संग्राम चबलं ससङ्गधबलं श्रीकामं पालं भजे नानाभरणभूषितसुमनसामानन्दं कल्लोलिनी फुलन्दुभोरकान्तिनीललोलनयना श्रीरामकृष्णान्नुजा सर्वाङ्भीष्टं फलप्रदनिरता त्रैलोक्यं सन्मोहिनी देवी संग भवदुखदान समनि देवी सुभद्रं भजे जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु बलियार भुज बड़ ठाकुर माँ सुभद्रा महाराणी सुदर्शन महाराज चतुर्धामूर्ति विराजमान करिछन्ति भगवान शंकर चंडीहर देव पृष्ठरे आज साहित्य सभा धर्मसभा ये जो प्रारंभिक प्रभुंर आशीर्वाद ग्रहण करने उद्देश्य गुरुदेव मत कही से प्रभुंर आशीर्वाद समस्त पर रहू संसार भितर प्रभुंर आशीर्वाद नहीं समस्ते आनंद लाभ करूँ जश लाभ करूँ ख्याति लाभ करूँ ये कलार मर्यादा कलार पराकाष्ठा कला को बंचाई रखा उद्देश्य आज सभा कार्य से जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धामूर्ति आशीर्वाद प्रदान करी समस्त मंगल विधान कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। यापर अनुष्ठान हेलो आमर संपादक को निवेदन करी से पुष्पमाल्य सह समस्त अतिथि मान को औपढोकन दान करी सम्मानित करने।
ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପାଲାକର୍ମୀ ସଂସଦର ସଂସଦ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଦେଶରେ ଚାଲି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟମାନେ ନୂତନ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୂଳାଧାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଚଳେଇ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦିନରେ ନାହାନ୍ତି, ଥିଲେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଠିଆ ହୋଇ ତିନିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ହରି ବିଶ୍ରାମ। ଏହାପରେ ପୁଣି ନିବେଦନ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି, ତୈଳଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଭାର ନିୟମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଭୁକୁ କହିବି ସେ ଅତିଥିଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଁ ବରଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦୟାକରି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯାନ୍ତି, ଯିଏକି ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ
ଅଖାରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଣୁଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେ କେବେ ଟଙ୍କା ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ଉପରେ ଅଖାରୁ ଯାହା ବାହାରନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୀ ସିଂ ମହୋଦୟ, ଯେ କି ଲୋକନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ନେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଲା ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୀ ସିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ନାଶକ ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରି ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦର କଥା ଆମମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା। ଯାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଉଚିତ ବାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେ ହିଁ ଉପଦେଷ୍ଟା। ଯାହା ହଉ ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଏଇଥିପାଇଁ 89 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରି 90 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ କଉଡ଼ି ଖଣି ପରି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାତିଲ କରି ଗାୟକ ରତ୍ନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ 90 ମସିହାରୁ ଏ ଯାବତ ଚାଲିଛି। କଉଡ଼ି ଖଣିରେ ଆଗରୁ ତ ବାଣପୁରରେ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏକ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମଣ୍ଡପ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାତା ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର ପାଦ ଦେଶରେ ସେ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆଜି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ହର ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ, ସେ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସିଂହ ମହୋଦୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଅର୍ଥଦାନରେ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଯାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ନିକଟରେ ଲୋଧା ସାହି ବୋଲି ଯେଉଁ ସାହି, ସେ ସାହି ମଝିରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, ମାସକ ତଳେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଦ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତ୍ରିବାର ଓଙ୍କାର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ହରି ଓ विश्राम। सम्माननीय आजिर सभार सभापति महोदय मंच आसे मोर समस्त गुरुदेव मंडली पूर्व भाग रे अवस्थान करिथिबा पाला को भल पाउथिबा ए संसदर समस्त कर्मकर्ता ग्रामवासी मा आज अतिथि परिचय प्रदान करने पाई सभापति निर्देश होइथिबारु मु आज धन्यवाद करुछि। प्रथमे संक्षिप्त कहीं विलंब है संक्षिप्त कहवाक जाऊँगी। आज सभा परिचालना करुछंती सभापति महोदय मोर गुरुदेव तांकर बाम पार्श्व को आसतु। प्रथमे बाम पार्श्व जे बसी आम संसद आज धन्य हो जाए। अहोभाग्य आम संसदर नीलकंठकर संसद आज धन्य होती कहीं से महाशय को आम आज पाइचु। गुरुपूजन कार्यक्रम पाइचु एवं से होती आम पाला जगतर ए ओडिशार नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषदर सभापति जे कि समस्त पाला चार्य मानकर कर्मी मानकर जे हर्ता कर्ता दक्षिण पार्श्व सरी दक्षिण पार्श्व जे बसी से होती आम समस्त पालाकर्मी मानकर
ଯେ କି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, ଯାହାର କଥାରେ ଅମୃତ, ଯାହାର ଭାଷାରେ ମଧୁରତା। ଯାହା ପାଲା କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇ ପଦ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆମ ସଂସଦ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ମହାଶୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଗାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ମହୋଦୟ। ମହାଶୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦବା ମାତ୍ର ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସଦାବେଳେ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ ଭାବରେ, ଗାୟକ ସାରସ ଭାବରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାର ଯାହାର ହାତ ଥାଏ, ଯେ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଗାୟକ ସାରସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜସେବୀ, ପାଲା ଜଗତକୁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାଲା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ମହୋଦୟଙ୍କର ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ। ପାଲାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ଥିବାରୁ ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏତେ ସ୍ନେହୀ, ଏତେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ କବି ଭାବରେ ବି ପରିଚିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ଆମର ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀହର ଦେବଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥ ବଲ୍ଲଭ ମାନସିଂ ମହୋଦୟ। ଆଉ ଆଜିର ସଭାର ସଭାପତିଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୋଧେ କହିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୋଧେ ଆଗ କହିଦେଇଥିବେ ବୋଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଯୁବ ଗାୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ମହୋଦୟ। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆମ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ସାର୍ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଲା ଜଗତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ।
ଏହା କାହିଁକି ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଆଲୋଚନା ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାର୍ ମୋର ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ। ତଥାପି ଇଂଲିଶରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ପାଲା ପ୍ରତି କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିପରି ଏତେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ସେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାର୍ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିପୁର ଗାଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସୁନ୍ଦର କାରିଗର, ପେଣ୍ଟର ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଏ ପାଲା କଳା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଥାଏ ଏବଂ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝନ୍ତି, କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ ସମାଜ ଚେତନା ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଠାଣି ବଳବନ୍ତରା ମହୋଦୟ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁମାଣ୍ଡଳ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ଧର୍ମ ସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ କୁମାର ପତି ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କହୁଥିଲେ ଆମର ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯେ କି ଯାହାର ମାନେ ଶ୍ରମରେ କର୍ମରେ ମାଗି ଯାଚି କରି ପାଗଳ ହୋଇ ଆଜି ଆମ ଏ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମେ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୃହ, ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସଂସଦର ସଭାପତି ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଗାଁର ପୁଅ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଏତିକି ମୋର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ଘନବାବୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଆଗ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ନାଇଁ ଲମ୍ବୋଦର ସାର୍? ନିଜେ ନିଜେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ, ସଭା ହୁଏ। ଆଜି ମୋ ପରିଚୟଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷକଟିଏ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟିଏ, ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ, ପାଲା ଗାୟକଟିଏ, ଆଉ ଛୋଟ କର୍ମୀଟିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ମୋ ନାଁଟି ହେଉଛି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ। ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭୁ ଆମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଗହନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ, ଶିକ୍ଷକତାର ଅବସର ନେଲା ପରେ ପାଲା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାଲା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସହଯୋଗ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳର ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଦୁଇ ପଦ କଥାବସ୍ତୁ ରଖିବା। ओम कंठेर्दस्य विराजितहि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामांगे गिरिजाननं कटितटे शार्दूल शर्मावरं माया दस्य नुरार्ति विश्वमखिलं पायाश्रव शंकर जम्बुवत जलबिंदुवत जलजवत जम्बाळवत जालवत ओम श्री श्री चंडीहर देवाय श्री श्री कालीहर देवाय नमः। अद्य श्री श्री नीलकंठेश्वर पालाकर्मी संसदर सांवत्सरिक उत्सव सम्मानास्पद वरेण्य सभापति महोदय, राज्य पाला परिषदर सभापति महोदय, जिला पाला परिषदर संपादक महोदय, राज्य पाला परिषदर उपदेष्टा महोदय, प्राक्तन आम राज्य परिषदर संपादक महोदय, अध्यक्ष महोदय, मोर शिक्षक बंधु, आज आपण माने देखुथिबे मंच ऊपर 11 जन अतिथि अछंती, से मानक भितर 8 जन शिक्षा क्षेत्र में काम करछंती बा करछंती। सेथिरे चल अचल 8 जनक भितरे अवसर प्राप्त समस्त प्रधान शिक्षक, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक बोध हुए 4 जन अवसर नहीं। वर्तमान चलचंचल अवस्था 3 जन कार्यरत आउ जन अध्यक्ष। समस्त को मु मोर विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। मो सम्मुखें जो विदग्ध श्रोतृवृंद, पाला गायक, पाला कर्मी एवं पाला प्रेमी ए समस्त मोर भक्तिपूत प्रणाम। जाओ आमे तो बहुत अतिथि, समय स्वल्प, तथा मत क्षमा देवे। मु 3टी कथा उपस्थापन करी। पाला संपर्कित, पाला कलाकार मान संपर्कित एवं से 3टी रु गोटे आपण माने क्षमा देवे। जोटा बर्तमान चली सरकारी नीति अनुसार बंधु मान सब आसिले कहले आमे पाला प्रोग्राम रे जाइथिलु। पाला कहले ओडिशार विदग्ध संस्कृति, एथिरे साहित्य, पुराण, दर्शन जहाँ जहाँ सब रही आमे समस्त जानिचे। आजिर सरकार आम पालावाला मान को बर्तमान खटैछंती तांकर जस गान करिया पई, गाँ गाँ बुलिकी तांकर जस गान करिया। स्कूल कॉलेज 5T ना रे ये तो मोर जने हाई स्कूल बंधु अछंती, मदन मोहन जेना, से महाशय अवश्य मत जान नथिले। तांको सहित दीर्घ 22-23 वर्ष तले गंगपड़ा मंच रे पाला गाइथिली। मने कोन गेले भाटकुटी बेस जाऊ से समय पळैछि। से दिन पाठ पढ़ा आउ वर्तमान स्कूल कॉलेज चाकचक्य जो स्कूल को देखो 5T लगी जाइछि, चकाचक चली स्कूल भितर किछि नै। फंपा वर्तमान पिला माने प्रत्येक प्रधान शिक्षक को आपण पचारंतु हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जे सदा सर्वदा खाली कागज पत्र फाइल चाष चली, पाठ घर जीरो। सरकार जेमती शिक्षा जगत रे वर्तमान अवहेला सृष्टि करूछंती। वर्तमान एठी जन प्रधान शिक्षक वर्तमान कर्मरत हाई स्कूल से वर्तमान तांको वक्तव्य रे कहिबे सरकार केते खटौछंती मास्टर मान तार हिसाब किताब नै। पाठ पढ़ा तेनि थाउ 50 नंबर तो मुंडली बोले दे काम शेष।
ये गोटे कथा। द्वितीय कथा वक्तव्य रखिंट रमेश बाबू यापर मैं नवेदन करी आमर अति प्रिय ये अंचल जड़े साहित्यिक पाला गायक मंदिर उन्नयन कमिटीर सभापति श्रीयुक्त मनमथ मानसिंह मनमथ किपरि भाव आम मानकर जो आगामी भविष्य तापर दुई पद वक्तव्य रखिए। ओम नमः शिवाय। वरण्य सभापति मंचासीन समस्त गुरुजन मंडली एवं मोर सम्मुख भाग में बसी समस्त गायक गायक पालिया एवं गुरुकल्प ए अंचल समस्त अंतेवासी वृंद मो मोर युवावस्था मत जिते बड़े 19 कि 20 वर्ष बयस संभवतः 76 कि 77 मसीहा से समय मो पाला मंच पाला गाइबा आरंभ कली एवं तार किछि दिन पर गुरुंकर गुरु कहले तो तृप्ति हबनी पूज्य चिर पूज्य चिर वंदनीय स्वर्गत गायक विशारद ओडिशा लाइब्रेरी गायनाचार्य मार्कंड बाहिनीपति संस्पर्श आसिली तांकर जो स्नेह श्रद्धा मु पाई मो जीवन में भूली हेनी से समय मते कहले से मते मो ना धरिकी डाकती मते सदाबले डाकिबे मानसिंह पुओ कहले मानसिंह पुओ अमुक तारीख गुजराटी एमई स्कूल जटन सेठी हमर सम्मेलनी हबो डिस्ट्रिक्ट सम्मेलनी हबो तुमे निश्चित भाव मुगले आज्ञा मु निश्चय एवं मु गली सेठी आमे संभवतः बेसी संख्यार गायक नथिले मु सेई दिन कहिबार तात्पर्य मु सेई दिन ठारू मोर गुरुकल्प मोर पूज्य सुदर्शन महापात्र को सेई दिन ठारू मौसांग पाखरे मु देखि आछि से भली जने करिछि कर्मा खाली गायक हिसाब रे से जने कर्म भी मु सेई दिन तांको संस्पर्श रे आसिले एवं तांकर भौणी आम गाँव रे विवाह करिसंती मु पाला सिखिला रे जानती आखड़ा घर को किछि हमको उपदेश दियंती ए भली जने कर्मदक्ष आम पाखरे अहरह अछंती सब वर्ष मु देखुछि से आसुछंती हमको उपदेश देउछंती ए कथा कहिबार मोर अर्थ आज सभारे मु जहाटा अनुभव कली मते निजको निजे टिके दुख लागला काहे कि आमे साधारण गाँ गहली मनुष्य उठे बसी नथिले आमे जने जने गायक किए बायक किए पालिया समस्त सुसंस्कार आमे जगत को दिग्दर्शन दउजे पाला माध्यम रमेश ना कहूथे आपण माने देखंतु उच्च शिक्षित अछंती सारे गंगाधर सारे अछंती हमर पठाणी बळवंतराय अछंती आ समस्त जे मंचासीन अछंती केही कम गुणर अधिकारी नाही आपण शिक्षा समाज को देखंतु कोनोसी पाठ्य पुस्तक किछिटा संश्लिष्ट थिबो पिला माने अध्ययन करबा आमे हाई स्कूल कैरियर रे कविता प्रवेश बही रे अनेक कविंकर कविता गद्य काव्य हम सब पढि मो संस्कृत रे मध्यमा पढला बेला सेमते कुमार संभव पंचम सर्ग भट्टीर किछि मध्य सिद्धार्थ कौमुदी एमिति किछि किछि किंतु जदि ओडिया साहित्य को आज पर्यंत ओडिशा माटी रे जदि जीवंत करी के रखि थांती तबे से होउछंती पाला गायक बंधु पाला गायक बंधु माने ओडिया साहित्य को जे भली भाव रे परिवेषण करंती जे भली भाव रे अर्थ करंती खाली तो ओडिया साहित्य नुहे आज काल तो सब चलला
आगुरी भी चली मु देखी हिंदी साहित्य बंगला साहित्य संस्कृत साहित्य चारि भाषा किंतु एबे अलग हेलानी काहे ना बहु उच्च शिक्षा भी मु केळु भाईना को हमर बापू बाहिनीपति रवि सामंतराय एमानक सहित आलोचना करूथुली मझिरे एबे हमर विभिन्न सब्जेक्ट रे डॉक्टरेट करूथिबा बंधु माने मध्य पाला समाज प्रार्थना चैनल रे मु जहा देखली जने एडवोकेट से भी पाला समाज लेक्चर तो बहुत अच्छा ओडिया लेक्चर ओडिया अध्यापक माने संस्कृत पंडित माने हाई स्कूल रे हेडमास्टर के हाई स्कूल टीचर के यूपी स्कूल टीचर के यूपी स्कूल प्रधान शिक्षक बहु शिक्षा भी क्या श्रेणी पाला समाज सेते बेले शिक्षागत योग्यता संपन्न व्यक्ति नथिले ब्रह्मर मौसांकर की शिक्षागत योग्यता थी मार्कंड मौसांकर की शिक्षागत योग्यता थी किंतु साधनार सिद्धि तांको बलिष्ठ करी रखिथिला ओडिसा माटी एवं तद्वारा से ओडिसा माटी रे आज पर्यंत पूज्य चिर नमस्य होई बंची रहिछंती से मरिछंती बोली के अनुभव करू नाहंती से पर्यंत जे पर्यंत तांकर लेखा हम स्मृति पटरे उंकी मारुची से पर्यंत से पार्वती फणिवाणेन्दु भस्व मंदाकिनी तथा पवर्गे रचिता मूर्ति अपवर्ग दत्ता तुमे आमर व्यंजन वर्णर व्याकरण रे गोटे रही क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग या भितर गोटे वर्ग रे चंडीहर देव स्वयं भूषित सीट हूँ प वर्ग पाखरे अच्छी पार्वती प कांधर अच्छी फणी सर्प फ मस्तक अच्छी बालेन्दु चंद्र ब शरीर अच्छी भस्म पाउंस ब ए भ आउ मंदाकिनी गंगा रही जटारे तेणु पवर्ग जी भूषित से समस्त को अपवर्ग प्रदान करंतु से प्रभु चंडीहर देवंकर मंदिर प्रांगण रे एक संस्कृति संपन्न पल्ली ए जो चंडेश्वर ग्राम रे अनुष्ठित नीलकंठेश्वर पाला कर्मी संसदर 34तम वार्षिक सम्मेलन मधुमय अवसर रे आसन आसीन सम्माननीय सभापति मुख्य अतिथि आमर वरेण्य राज्य पाला गायक परिषद उपदेष्टा खोर्धा जिला संपादक समेत अन्यान्य समस्त बंधुगण आयोजक मुख्य विजय बाबू एवं उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी श्रोतृवर्ग बेसी कहबार आवश्यकता नहीं कारण मु गोटे चिन्हा मुह तेणु बसीची आसन रे सभापति निर्देश मानी विपद न कहले भूल ये पूर्वर मोटे बारंबार 2-3 थर स्मरण रे आसले आमर ब्रजबंधु बलियार सिंह जे तो मासे 1.5 मासे 2 मासे रे थोर लेका फोन करती केमती अछन बोली मत पता एवं आज ए 34तम वार्षिक सम्मेलन अवसर रे से निज लिखित गोटे कविता समस्त बांटी सारते सेटा जे अभाव पड़ी पूर्व वर्ष विगत वर्ष स्थान अध्यापक बाग्मी राज्य पाला गायक परिषद स्थायी सभापति डॉक्टर रजत कुमार कर महोदय जयंती उत्सव पालित होता महासमारोह से अत्यंत उद्बुद्ध होते चक्रधर बारिक दी जन जाक संगे थिलु एवं से बहु आनंद उपलब्धि करी एक कार्यक्रम बहु
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେ ଆଗ୍ରହକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ହଉ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ହଉ ସିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାହା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ।